21 सितंबर 2022 को हुकूमत हिंद ने टेली कॉम ड्राफ्ट बिल 2022 का आगाज़ किया और जैसे ही इसे लॉन्च किया गया, मीडिया और हिंदुस्तान के डिजिटल इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर्स में दोनों तरफ से गम और गुस्से की एक बड़ी लहर दौड़ गई और ये वाकई ही एक तबाही की तरह लगता था। और मज़े की बात यह है कि अगर ये बिल पास होता है तो हुकूमत बिलवास्ता तौर पर व्हाट्सएप, फेस टाइम और टेलीग्राम की अदायगी पर मजबूर कर सकती है। और इससे भी अहम बात यह है कि ये डिजिटल इंडिया के अपने विजन की पेशरफ्त को ख़त्म कर देगा। ये समझने की कोशिश करें कि टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल 2022 क्या है और ये इतना बड़ा तनाज़ा कैसे बन गया है, कि व्हाट्सएप में कैसे आया, और सबसे अहम बात यह है कि अगर इस पर अमल दरामद किया गया तो जिस तरह से तजवीज़ किया गया है कि इससे आम लोगों की ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। हमें सबसे पहले कंटेंट और कैरी एज के दरमियान फ़र्क को समझना होगा। दरअसल ये एक बहुत ही खूबसूरत तशबीह दी है कि कैरियर वो हाईवे है जो इजाज़त देता है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और टेलीकॉम के तनासर में ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो एक मशीन से दूसरी मशीन तक बाइट लेकर जाता है, जो इस कैरियर पर सवार होता है। इस ट्रक की तरह है जो हाईवे पर सवार होता है। लिहाजा जो आप पैगाम भेजते हैं व्हाट्सएप पर आपके दोस्त के लिए वो कंटेंट है जो कैरियर के ज़रिए ले जाया जाता है, जो कि इंटरनेट है। इस तरह नेटफ्लिक्स कंटेंट बनाता है और ये इंटरनेट की तरह कैरियर का इस्तेमाल करता है, और आप कंटेंट के लिए नेटफ्लिक्स को अदायगी करते हैं और आप एयरटेल को इंटरनेट के लिए अदायगी करते हैं। जैसे कि अब गाड़ी में है, जैसे कि 5G वीडियो में देखा है कि हिंदुस्तान में गाड़ियों के लिए स्पेक्ट्रम इंतहाई रेगुलेटेड है, इसलिए कोई भी खड़ा हो कि ये नहीं कह सकता कि मैं एक टेलीकॉम कंपनी शुरू करना चाहता हूँ, जिसके लिए इन्हें बोली लगानी होगी, स्पेक्ट्रम खरीदें और तब ही वो टेलीकम्युनिकेशन के कारोबार में दाखिल हो सकते हैं। जबकि जब बात कंटेंट की है तो जमहूरियत बिल्कुल पागल हो चुकी है। लिहाजा आज अगर किसी डेवलपर को कोई ख़ास मसला नज़र आता है तो वो सिर्फ एक ऐप बनाकर सार्फिन का इस्तेमाल करने देगा और इसके लिए अदायगी करें ताकि डेवलपर पैसा कमाए और इसके मुताबिक इस पर टैक्स लगाया जाए। इसलिए डेवलपर को एयरटेल जियो से इजाज़त तलब करने की ज़रूरत होती है या फिर हुकूमत से इजाज़त की ज़रूरत होती है। और दाखिले में ये कम रुकावट ही वाहिद वजह है जिसकी वजह से फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी ऐप्स और हर दूसरी ऐप पूरी दुनिया में अरबों लोगों की ज़िंदगियों को बदलने में कामयाब रही है। लेकिन अंदाज़ा लगाएं अब क्या होगा कि हुकूमत जो डिजिटल इंडिया के बारे में बात करती है वो डिजिटलाइजेशन की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत इन सबसे ज़्यादा इनकलाबी खिदमात के लिए एक बड़ी रुकावट डाल रही है, जो इंडिया ने अब तक के मौजूदा बिल में देखी है। हुकूमत ने इंटरनेट पर मबनी OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज को शामिल किया है, जैसे व्हाट्सएप कॉल्स, फेस टाइम और गूगल मीटिंग के तहत टेलीकॉम सर्विस की तारीफ, और बज़ाहिर इसका मकसद टेलीकॉम स्पेस में लेवल प्लानिंग फील्ड लाना है, क्योंकि आज जब टेलीकॉम कंपनियों को सर्विसेज OTT प्लेटफॉर्म की पेशकश के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है तो इन्हें इन रुकावटों से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मौजूदा कानून के मुताबिक कोई भी सर्विस दस्तयाब है इंटरनेट के ज़रिए सेंट्रल गवर्नमेंट परफ्यूम के तहत होगा। लिहाजा अगर आप कोई ऐप तैयार करेंगे तो इस ऐप को चलाने के लिए हुकूमत से लाइसेंस की ज़रूरत होगी। अब क्या आपको एहसास है कि इसके साथ क्या होने वाला है? सबसे पहले व्हाट्सएप और फेस टाइम जैसी ऐप्स को खरीदना पड़ सकता है। 500-600 का खाम लाइसेंस है और लोगों से वो रकम कहाँ से वसूल करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसलिए नहीं कि इनका ऑपरेशन महंगा हो गया है, बल्कि इसलिए है कि हुकूमत जियो, एयरटेल और व्हाट्सएप के लिए खेल के मैदान को बराबर करना चाहती है। अगर आप बहुत बासलाहियत डेवलपर हैं जिन्होंने कॉल्स को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए तरीका तलाश करने के लिए बहुत मेहनत की है, तो आप इस ऐप को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक फ्रीकिंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। हुकूमत इसे आपके सार्फिन तक पहुंचा दे। अगर ये ख़त्म नहीं कर रहा तो सवाल पैदा करता है कि हुकूमत इन तमाम ज़ाब्तों के बारे में क्या सोच रही है। इसके लिए किसी न किसी तरह की दलील होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये पता चलता है कि हुकूमत इस वजह से कौमी सलामती को मुतनज़र है। लिहाजा अगर आप आज लाइसेंस याफ्ता टेलीकॉम सर्विस फराहम करनंदा हैं तो आपको लाजमी तौर पर कानून नाफिज करने वाले अहकाम को अपने नेटवर्क तक रसाई फराहम करनी होगी, ताकि वो दौरान सफ़र पैगामात को रोक सके। तहकीकात और बज़ाहिर अब डिजिटल कम्युनिकेशन ऐप्स पर ये तमाम डाटा कानून के साथ शेयर करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
کیونکہ وہ لائسنس یافتہ ٹیلی کمیونیکیشن سروس کی تعریف میں نہیں آتی۔ اس لیے بغیر اجازت انکرپشن کی وجہ سے حکومت کے لیے شناخت کرنا اور سزا دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت واٹس ایپ اور فیس ٹائم جیسی ایپس کو لائسنس کے دائرے میں لانا چاہتی ہے۔ اب یہاں کے ماہرین کی دلیل یہ ہے کہ اگر قانونی مداخلت آپ کا مسئلہ ہے تو ID ایکٹ میں پہلے سے ہی قانونی مداخلت اور اس کی نگرانی کے قابل بنانے کے دفعات موجود ہیں۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشن اپلیکیشنز کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے پہلے سے ہی ایک انتظام موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت اب قومی سلامتی کی دلیل پیش کر رہی ہے کہ آیا یہ اچھا ہے یا برا، آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور یہ ہمیں دوسرے سیمینار میں لے آیا بل جو دراصل ہم سب کے لیے اچھا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب آپ کسی ویب سائٹ میں اپنا موبائل نمبر درج کرتے تھے کیونکہ آپ مفت کورس یا PDF تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کیا وہ کمپنی سیلز ٹیم آپ کو بلاتی ہے؟ بلکہ ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کی سیلز ٹیم کو کریڈٹ کارڈ کمپنی بھی کہتے ہیں، اور یقیناً وہ بینک جو آپ کو بلا وجہ قرض دینے کے لیے تیار ہیں آپ کو معلوم ہے، کیونکہ یہ پیارے لوگوں ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس بناتے ہیں تمام موبائل نمبروں میں سے ایک، اور وہ اسے دوسری کمپنیوں کو فروخت کرتے ہیں جو پھر آپ کو پریشان کرنے کے لیے اپنی سیلز ٹیم کو دیتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب ٹیلی کام ڈرافٹ بل کے ساتھ یہ کیا درست کیا جائے گا، کیونکہ مسودہ تجویز کرے گا کہ اس شخص کی شناخت کسی بھی قسم کی ٹیلی کمیونیکیشن سروس کا استعمال کرتے ہوئے بات چیت کرنا اور اس طرح کی کمیونیکیشن حاصل کرنے والے صارف کے لیے آسان الفاظ میں دستیاب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی بے ترتیب فون نمبر سے کال موصول ہونے کے بجائے اب اس شخص کا نام آپ کے کالر ID پر بطور ڈیفالٹ ظاہر ہوگا۔ یہ صرف وائس کالز پر ہی لاگو نہیں ہوتا بلکہ واٹس ایپ اور سگنل جیسی OTT کمیونیکیشن سروسز کے صارفین پر بھی لاگو ہوتا ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی شناخت مکمل نہیں کرتے ہیں تو ان پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ موبائل نمبر کی معطلی اور پابندی بھی ان ٹیلی کام سروسز کو ایک خاص مدت کے لیے استعمال کرنے والے شخص کے لیے، اگر آپ کو یہ پہلے سے نہیں ملی ہے تو یہ ہندوستانی مارکیٹ میں لفظی طور پر ٹرو کالر کا قاتل ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اشتہارات اور پروموشنل بھی بات چیت صرف ایک سبسکرائبر کی پیشگی اور رضامندی سے کی جانی چاہیے۔ تاہم یہاں پر سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ فسادات اور افراتفری کی صورت میں حکومت کو انٹرنیٹ کی بندش کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر کار سافٹ ویئر اور سافٹ ویئر سروسز ہندوستان کی سب سے اہم صنعتوں میں سے ایک ہیں، اور یہ صنعت مکمل طور پر ایسے ماحول میں کام کرنے کے قابل ہونے پر انحصار کرتی ہے جس میں قیمتوں میں جدت آتی ہے، اور ریگولیٹری تعمیر سے اس کا گلا گھونٹ نہیں سکتے۔ ضابطے کو بدعت کے اس انجن کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس بل کے کچھ اہم ترین حصے ہیں جن سے ملک کے امریکی شہریوں کو آگاہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اس کے نتائج کو برداشت کرنے کے بعد اپنی آواز بلند نہ کریں۔ لہٰذا جو بھی تشویش ہو، اپنی رائے دینے کے لیے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ٹیگ کو درج ذیل ہینڈلز کا استعمال کریں اور حکومت کو ٹیلی کام بل کو دوبارہ تیار کرنے میں مدد کریں۔ اب تک کے لیے ہماری طرف سے اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔